Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gilit paler asay dade male rare sayare dare dijare potre potre achotre bachotre juga salam charai anu imam baragar asay dada male asay rare asay ani masumani meshi ani bey aneke rasam sos passionate yani disri har gote jo mual the re badi trama kar aruh चार चीज निस छुबियनन तेनने की थाली ट्रगेगे तो एकर अनि ताजा को फलन ओ छुबियनन एकर गी छुबियनन एकर अनु नसालो को असल अनु असे तरबियत नसाल मोसवियनन और एकर ने ड्राई थी ते ए फल छुबियनन तो असे बड़े माले जस्टेरे केस अदब सुट्रेनन तहजीब सुट्रेनन शाइस्तगी सुट्रेनन मिललार सुदतार सुट्रेनन ए मोशोब ए अनु को नसालुहन बलनिस नसालु थिगन ऐसे ओ मोसरनी चलबुजी कई मरहूमी निहन कई जाहिर इन बेपूरा मुसलमान हनस बस अने अकीदा चुबियनस असई मरहूमी नि कयामत बोसंग संग सफरहन खुदाई रहमतरहन तो ऐनोट सयो ठनो के कार थे पहला को नवालाहन ओ तोम ए मरहूमी नुट उशचरनन ओ उशचरो के तरीका एहिन की रिस अटे मेहमान उमशो ओ फत्तनन मेहमान इसखिगे तो आल रिनो कर थे सयो उशचन साथ ही अश मसबुदी की शुरियार्थमुस के असे बड़हन ए आनवे बेटन तुमस्तन बुयत्तम खिट्ट मासूमान उठी रटरो के कार थे अने के मोल अनिश्चुबियन अनसे बारार कमक टकले दिए तो थई ममा थई लाई लाई मेहरबानी भाई अस्सलाम वालेकुम अहले मजलिस तो नसालई बारार के चगा कसई करामत ग्रार उसको जनतन तो प्रोनी के अवलियो अशबुसुम ने अवलियो के अने रस्म रवाज असुकी छनी अनु थुकी फजिलत एक शरीक हइन शरी एहिन के अने खुदाई नो मुझे दिगा उशजिन और आउटगो उशजिन खुदाई रजाई के शामिल बन के गरीब जग बस सही पुंत जग निष्ठो अनु वाले तेगा अने खुदाई नो मुझे इमाम बारार वाले मुठूती जस्तो अनु से ऐसे अकीदा है कि खुदा सा सुकाए थे मुँह काए थे का जिंदा हनु काए थे का अनु से रहमत थी तो बस अनु से बारार बाकी नसालों के बुरूजी वाली बुरूजी यूनिकी बुरूजी अन बुरूजी अगर नसालो न थी तो वाली ये चावल बीमार बन अने यूनिकी बुरूजी हल्लत सच रहे अन नसालो थे अन नसालो वाली हल्लत सच रहे ए वक्त चावलू शालें अनु वक्त नसालो न बो तो ए वक्त शालें बिलेनु खर्चे बनते अनु वक्त बिलेनी का लई जनन ए जबानार बिलेन ना असू बिलेन नुश ज़बानार अने तजुर्बे थी तो अने अने बालछाल बिलेन वजह बिलेन ज़रूरत की न बेश वक्त रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली तो खुदा का रसूल नोम गिने तेजू हज़रत मूसा अनु दुआ पढ़े तेजू माँ अने बगरोट अलाकाय मैदादो अन वथने सऊहन आन कचाखन अन मैदा कुलहन महरामुश बारचे हनुस बहरहाल मफेर बुके वजह ये चंद चीज लेलन ने इतफाक के मस अनुमोरे खुदा जो दुआ गथमुस और अनुदात गदमुस अने चिरार के जमा हन खलकत चुन बड़ आन मफेरी जमा हन अने अनसे दाद दमुस अने इंसानियत हर चीज़ के जो इत्तेफाक कर कचा के मज़हब पहनी कचा खुदा न सुनन तो अने मखलूक का हर एक इंसान अने अकीदा हन अनु मुफीद चीज़ इत्तेफाक के मोर इत्तेफाक कौन है आई बरकत है इत्तेफाक नुश आई बरकत नुश नुशे सबूत अना बेन बेइत्तेफाकियत तनाज़ात बैनन फसादात बैनन मोहब्बत दूर बनी इत्तेफाक के मकसद अना हैं चाहे दुनियाई कौमी बूत या चाहे क़यामत कौमी बूत तो
اتفاق کے بارار کے وطن اگر اتفاق بھی تو تمام بلائی خدا سے ای جگوجو دور تھے. انتہائی قابل احترام میں مہمانی کھرنو جو وطت میں بزرگی اور وطنی بزرگی میں جوانی داری. السلام علیکم. انو نسالی کے تقریب ہن کے تہوار ہن نسے حوالہ سانتی 1-2 منٹ مسائی خدمتر ارائس پیشتم انو کو تہوار ہن نسے بدو قدیمی ہن تا تو بالو جو زمانہ قدیم جو انو تہوار اسے مسلسل جاری ہن. اسو کے چتانی ایک اصول ادب ابتدا جو بٹھین داد مالو جو کی نسالو ایدے ذاتنن کے ایدے انتہائی شدلر داخل بنن یعنی 10 دسمبر جو گئے 14 دسمبر بسمشتنگ اسے داد مالو کا کہانی انا ایکی اشت تو اسو تجربہ گا نہیں کی انی دیز جو اگر بس مال یار تھے مرے گس یار ان دیز جو پھتور مرے گس تو اے مال ای موز کو ہن او کیری جن ایسی جے کیری پن خراب بن لیکن انی مخصوص دیزا ارو نسالو زبابو چونی مال بوتے بڑی مال بوتے انو اگر شپی گا تو انو موز خراب نہ بن جگب اس مشتنگ بیان ایک انسک انہین. دوسرا کیا سی بفیر سائن ذکر تیو واقعی گا بود جگت تم تجربہ ذکر تھنن کی انی مخصوص دیزا شدلو تم انتہار رفین اور بغوادی بغروٹ ویسا کا شدل دشین انو موز گا اچھا ہنی اچھو کیسوس ان پاشنت انی بوٹ کے چیز ہن انی یوں نہیں استعمال بین استعمال بوت تو ارسے بجا شاید ایک قسم ای اجزائی بین کینیو بجا گینی طاقت کہنے برقرار بین یونس کے طاقت جی گالک دن ایک گال نشا چین والا بیماری نہ بینن کیس نسال نہ تھی کہ چیز استعمال کم تھی کہ تو اکثر ایجک والا بیماری بینن ایک ادھگا انسے ہیلتھ حوالہ ساتین. محترم ہاشم صاحب چرائے اسی کچاک نوجوان ہن بزرگان ہن بوٹوٹ میں طرف جو سلام انو موالی کے رسمک ہن انسے والا بیگا سوشل میڈیا ذریعہ چنو 2 سال اقبلن انا بس پاشنس اور خواہش کے شلی گو سال گا ہاشم صاحب سے انسے دعوت دگس لیکن ویوک دباسس تو بلا ڈرات ہو گنوس فون تھو تو بڑی خوشی قبلی اور بڑی خواہش کے شیل تو ایگنی سباٹ چل بے کمک ساتھی گٹی بے سین مجلس وطنس بگروٹ حوالاج اسے رشتے گہن اسے تعلق گہن اسے داد مالو گانے علاقہ سے تعلق ہن انیک چھتی علاقہ کن ثقافتی لحاظ رسم و رواج و لحاظ تو بڑس انو کے ایک ثقافت کھن انے توم نوجوان نسل منتقل تھین انے کا ایک لائی مش ایک تربیتی ایک لحاظ انے مسرام اس کی بود مشتی ہن اور ساتھ نے انو کو اللہ اس نعمتی دگن انو ایک قسم کئی شکرانہ گہن انے کہ اللہ اس انے اسین زمین جو کو انک دن کہ پھل فروٹ ایک دن تو انے سے گئے ایک شکریہ ادا تو کہ گئے ایک رسم کھن اور اے بزرگانی کیس تم محنت تھے یعنی زمین آباد تھے یعنی پھل فروٹ شے اش دنا تجھ گن تو انو ارواو کار تھے گا انے قسم کے ایک دعائیہ رسم کن تو بے انے سے حصہ ہنس اور اسوٹ فخر گہن کی بے انے ثقافتی حصہ بلس باقی گلتر شہر بے بوگن یعنی چیز ختم بلن نہیں تو اسے داد مالس گانی نسال تھینس اور مڈ یاد ہن کہ میں داد اس کو نسالو تھے سنی دیزی رٹھی تھیس تو کی وجہ ایسے وہ موس بیس کے اسد مازر کے وقت والی سوری حلولٹ بجن اوشک روس آخری وہ موس نکلے اوشک بس فلے ساتھی انو چیز اہتمام تھونسس تو تینے بوٹ رسم ختم بلن لیکن ایک شاعر ایک سران کی اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے تو بے سنگ مرمرو پھتو گے آرسیسیو پھتو گے تو منی ثقافتی پھتو گنی اش اے محبتی کا کم بلن اے علاقہ جو برکت کا ختم بلن تو ماں بہت مشکور گہانوس اور صحیح تعریف کار تھمک الفاظ نش ان رسم سو زندہ تھی انت امید ہی ننو مزید ہر گام مرگانا رسم اشبین تھما پرودس تو بڑی خوشی بلی ثبوت و شکریہ
کہ سوز بیادان مدوتیت ماشاءاللہ کندی گیت ظاہرین اسے چاکوری کونی روز تے اسے سروش راس شیرک پڑے گو تو پھتالو گا کونی آن کچی وتے تو اے جو ساتھی مسگا رسے پن لمی شیرک صحیح خدمتر ہدیت ہم مٹتی ہوئی تہذیب سے نفرت نہ کیا کر چوپال میں بیٹھے ہوئے بوڑھوں کی کہانی بھی سنا کر پیتل کے کٹورے بھی نہیں اپنے گھروں میں خیرات میں چاندی کا تقاضا نہ کیا کر تو انی اسی بڑھن یعنی مفیری کہن اسی یعنی کہ اسی گام رن برکیش کیسے مجا یعنی دولت بیش زر بیش جواہرات بیش یعنی برکیشی ہن انینو جو مشتار ہون تھا تو دنیا تر سوس عزت لایت ٹرکاس قیاق گا انبیاء پیغمبری امام وطن ایس مہمان نوازی سٹ رہی ہیں انس جو ہن مہمان نوازی ایک جکھینا گوٹر پکو او ڈنگ تھے اٹے ملیوک تھے ہدیتن توفتن سوس آن پیشانت انسے برکیشن انسے عزت ہن انسے اتھلار ہن انسے مللار ہن خدا سٹ عزت دوت صحت دوت سلامتی دوت اور مرحومین و درجات بلند ہوت اور انہ ایک تربیتی ذریعہ کھن تو ایک واری نے مستومنی اوشو ہی گڑماری جوگا سلام تھموس اور ساتھ ساتھ انگا دک تھموس کہ توم گا مرگان مللار انسو دٹار نیس جلو کے کار تھے چماٹتن انی مورے گینی اش چرائے امام بارگار کہ بیا کئی اوشو جو ساتھی بھئی سو جو اجازت دکھاموس اجی نے پروگرامر نے مشت اوشک گینی سو مشوام آیاک بسیں تو میزبان انصار مدنیٹ اجازت دا خدا یار